Hello everyone, welcome to my YouTube channel. এই ভিডিওটোত আমি যোৱা কেইটা বছৰত ভয়েস চেঞ্জৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ খিনি ডিসকাস কৰিম আৰু এইখিনি কোৱেশ্চনৰ বেছিভাগ কোৱেশ্চনে এইবাৰ আহাৰ চান্স আছে আৰু এইখিনি কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লয় তেতিয়া হলে এইবাৰ এইচএস এক্সামত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে নেৰেশন আৰু প্ৰিপজিশনৰ ভিডিওটো যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে ডেসক্ৰিপচনত মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে কাইন্ডলি ভিডিওটো চেক কৰিব তো আহকচোন ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো 2014 or question পৰা start কৰিছো question number 1 ত question টো আহিছিলে the students were told to leave the room এতিয়া ফাৰ্স্টত আমি উলাই লব লাগিব যে সেন্টেন্স টো এক্টিভ ভয়েস হয় নে পেসিভ হয় ঠিক আছে এতিয়া এক্টিভ পেসিভ উলাব কাৰণে মই আপোনালোকক এটা ট্ৰিক শিকাই দিও সদায় ভার্ব টো নোটিস কৰিব যে ভার্ব টো থাৰ্ড ফৰ্মত থাকিব লাগিব তাৰ পিছত ভার্ব টোৰ আগত বি ভার্ব বহি আছে নেকি চাব তাৰ পিছত ভার্ব টোৰ আগত যদি বি ভার্বৰ বাহিৰে বিন আছে নেকি চাব বা বিং যদি আছে নেকি হিটু চালে হল আৰু লাষ্টত যদি চাব আপোনালোকে বি যদি আছে নেকি অকল বি এটো হল বি ভার্ব এম ইজ আৰ আৰু এটো হল বি ঠিক আছে এইখিনি যদি চাই আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব যে সেন্টেন্সটো এক্টিভ হয় নে পেসিভ হয় ঠিক আছে এটা এই সেন্টেন্সটো যদি আমি চাও টোল্ড টু সিম্পল পাস্টতো হ'ব পাৰে থাৰ্ড ফৰ্মতো হ'ব পাৰে এটা টোল্ডৰ আগত কি আছে বি ভার্ব আছে দ্যাট মিন্স ই v3 ত আছে তাৰ মানে পেসিভ ভয়েসত আছে ঠিক আছে তো আমি এক্টিভ কৰিব লাগিব এটা এক্টিভ কৰিব লাগিলে পিছফালে আমাৰ সাবজেক্টটো থাকিব ডুয়াৰটো আমি আগত লৈ আহিব লাগিব কিন্তু এইটো সেন্টেন্সত কোনো ডুয়াৰ নাই স্টুডেন্টস বুৰক কোনে কৈছিল ৰুমটো এৰিব কাৰণে নাই গতিকে আমি কি কৰিম ডুয়াৰটো নিজে লগাম যেহেতু স্টুডেন্টস বুলি দিছে আমি ডুয়াৰটো টিচাৰ বুলি এজিউম কৰি লম তো টিচাৰ হ'ব যেহেতু ওয়্যাৰ আছে সো আমি ভার্বটো কি বুলি গম পাম টোল্ড বুলি গম পাম তো টোল্ড লিখিলো পাস্ট টেন্সত হ'ব দ্য টিচাৰ টোল্ড কাক কৈছিলে দ্য স্টুডেন্টস অবজেক্ট আহি যাব দ্য স্টুডেন্টস তাৰ পিছত টু লিভ দ্য ৰুম বাস এনেকে হৈ গল টু লিভ দ্য ৰুম right তাৰ পিছত question number 2 গুৱাহাটী is called the gateway to north east এইটো questionত again চাব verb টো চাব থাৰ্ড ফৰ্মত যেন লাগিছে সেকেন্ড ফৰ্মতো হ'ব পাৰে তাৰ আগত কি আছে বি আছে তো বি যদি বি verb যদি থাকে that means এইটো থাৰ্ড ফৰ্ম হয় again passive voice এতিয়া questionটো আমি চাও গুৱাহাটী is called the gateway to the north east এতিয়া গুৱাহাটী কল কোনে কৰে কোনে মাতে সবে মাতে নহয় নে আমি সবে কওঁ গতিকে আমি কি লিখিম ইয়াতে পিপল বুলি লিখিম তো পিপল ইজ আছে সো verb টো এবাৰ কি হ'ব কল হৈ যাব the call গুৱাহাটী the নহব সৰি call Guwahati the gateway to the northeast the gateway to the northeast বাকি খিনি একে থাকিব northeast right next 2000 question number 3 they laughed at us এইটো চাব এতিয়া they laughed at us ইয়াতে verb টো second ফৰ্মত আছে থাৰ্ড ফৰ্মত নাই কাৰণ ইয়াৰ আগত বি নাই বি verb নাই বিন নাই বিং নাই তাৰ মানে এইটো এক্টিভত আছে ৰাইট এতিয়া চাব এক্টিভত থাকে যদি সাবজেক্টটো আগত থাকিব verb টো মাজত আৰু অবজেক্টটো লাষ্টত থাকিব তো আমি অবজেক্টটো আগত লৈ আহিম অবজেক্টটো কি us টো আগত আহিলে কি হৈ যাব we verb টো থাৰ্ড ফৰ্মত আছে গতিকে বি verb এটা লগাব লাগিব past tense ৰ হেতু হ'ব were তাৰ পিছত laugh টো কি হ'ব থাৰ্ড ফৰ্মত যায় laughed হৈ যাব থাৰ্ড ফৰ্ম টো laughed হয় আৰু যেহেতু ভাৰ্বৰ পিছফালে প্ৰিপজিশন এটা আছে হেতু আমি কন্টিনিউ কৰিম at আৰু they টো পিছফালে যায় কি হৈ যাব by them এটো হ'ব आंसर next my umbrella has been stolen has been broken sorry এতিয়া ইয়াতে broken to থাৰ্ড ফৰ্মত আছে আৰু তাৰ আগত কি আছে been আছে that means এটো লগত মিলিছে তাৰ মানে ই পেসিভত আছে ওকে এটা পেসিভ থাকিলে এক্টিভ কৰিব লাগিব এটা মোৰ আমব্ৰেলাটো কোনে ভাগিছে এটা আমি এজুম কৰি লম যে মোৰ আমব্ৰেলা যদি মোৰ হাতত ভাঙিব তো আই বুলি লিখিব পাৰো আমি সাবজেক্ট ডুয়াৰ টু যেহেতু ইয়াতে দিয়া নাই তো আইৰ লগত কি আহিব পারফেক্টত হ্যাভ আহিব তাৰ পিছত বিন টু ৰিমুভ হৈ যাব ব্ৰোকেন আহি গল ওকে তো আই হ্যাভ ব্ৰোকেন মাই আমব্ৰেলা এটো হ'ব आंसर next the thief has been beaten up by the mob এতিয়া has been আছে ইয়াতে চাব beaten ৰ আগত কি আছে been আছে তাৰ মানে ই পেসিভত আছে এক্টিভ কৰিম এটা কোনে বিট কৰিছে by the mob ইয়াতে দিয়া আছে তো the mob টো আমি আগত লৈ আহিম the mob beat up okay beat up the thief right এটো হ'ব आंसर clear next question ত যাও 2015 ৰ first question আহিছিলে she bought the baby a doll ইয়াতে এক্টিভত আছে she to subject bought to verb আৰু the baby to subject object আৰু a doll to object দুটা object আছে আমি যিকোনো এটা লৈ আহিম ঠিক আছে তো আমি a doll to যদি আগত আনো কি হ'ব a doll bought to past tense আছে dollৰ লগত be verb কি আহি যাব was তাৰ পিছত কি লিখিম আমি bought
ওকে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব যেতিয়া পেসিভ ভয়েসত ভাৰ্বৰ পিছফালে যদি হিউম্যানক বুজোৱা যদি কোনোবা ওয়ার্ড থাকে pronoun বা noun থাকে তেতিয়াহলে আমি to লগাব লাগে brought to the baby এটো ভুল নকৰিব নহলে আনসাৰটো ৰং হৈ যাব brought to the baby by she to কি হৈ যাব her হৈ যাব right next question number 2 they were refused their admission okay বা they were refused their admission এটো question টো এতিয়া যদি আমি চাই লওঁ এটো পেসিভ নে অ্যাক্টিভ ই আছে পেসিভত right কেনেকে because ইয়াতে word আছে আৰু লগতে কি আছে verb to third form আছে তো verb to third form আৰু be verb এটা কোনে রিফিউজ কৰিলে এডমিশন টু এডমিশনৰ কথা যেহেতু কৈছে আমি প্ৰিন্সিপাল বুলি দিব পাৰো বা অথৰিটি বুলি দিব পাৰো মই বাৰু ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল ইউজ কৰিলো word আছে তাৰ মানে verb to কি হ'ব third formত হ'ব refused okay তাৰ পিছত their admission refused them their admission হেতু দিব পাৰি বা their admission এনেকেও লিখিব পাৰি বাৰু ঠিক আছে তো refuse them their admission okay তো এটো হবো answer next the leader was welcomed by the people এটো একদম easy was welcomed আছে passive আৰু by the people আছে গতিকে the people to আমি আগত আনিম the people তাৰ পিছত past tense আছে was আছে তো আমি verb to past কৰি দিম welcomed okay কাক ওয়েলকাম কৰিছে the leader right next question number 4 my watch has been stolen ইয়াতে been আছে আৰু stolen আছে that means এটো পেসিভত আছে আমি কি কৰিব লাগিব অ্যাক্টিভ কৰিব লাগিব তো অ্যাক্টিভ কৰোতে stole কোনে কৰিলে ইয়াতে নাই doer টো নাই তো doer টো আমি assume কৰি লম যে কোনে কৰিছে ঠিক আছে তো যেহেতু আমাক চুৰ কোনে কৰিলে আমি না জানো তো আমি someone somebody লিখিব পাৰো বা আপোনালোকে thief লিখিব পাৰে all can be correct তো somebody তাৰ পিছত কি লাগিব somebody লগত has আহি যাব been to remove হৈ যাব তো then কি আহিব verb আহিব stolen my watch hol eketa hol 2015 next 2016 or question she handed me the letter ete yate she to subject handed to verb aru me to object aru the letter to object ji kono eta ami agot anim thik ase ebar ami agot anilu me to agot ahile ki hoy jabo I handed to past tense ot ase so I logot be verb was bohibo tar bisot ki hobo the letter to jot ase tate thakibo okay tar bisot ki hobo she to pisphale jay ami her kori dim hol tar bisot they laughed at us etu active ot ase they subject yes etu okoman bhul hoise okay so question to hobo I to agot loi ahim ami I to agot loi ahim tar bisot handed ase past tense ot so was dim tar bisot handed ho jabo I was handed the letter by ki hobo she to pisphale jay her ho jabo okay next question to hol they laughed at us okay eto active ot ase verb to third second form ot to us to jodi ami agot anu we hobo laugh to past tense ot ase gotike we logot ami ki logam were logam tar bisot laughed ahi jabo okay third form ot at ase at to same thakibo tar bisot by them eto question aru ebar repeat hoisile next the stranger made an attempt to break into the house yate the stranger to subject made to verb aru an attempt to object to an attempt to ami agot loi ahim an attempt okay made to past tense ot ase so was dim tar bisot made to third form ot made hobo tar bisot to break into the house by the stranger okay next the students were told to leave the room again etu question ako ebar ami paisu gotike repeat nokoru moi yate next question ot goisu etu repeated question hoy have they done the work etu interrogative question hoy sabo etia careful interrogative sentence kita ami thik ekenisna subject verb object ulai lom jeneke they to subject done to verb aru the work to ki object to ami the work to agot loi ahim the work আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স কেটা ইন্টাৰোগেটিভতে আনসাৰ টু হ'ব পেসিভটো ওকে তো সেই কাৰণে মই আগতে সাবজেক্ট টু লিখিলো এটা দা ওয়ার্কৰ লগত কি বহিব হেভৰ ঠাইত হ্যাজ বহিব নহয় জানো তো আমি ইয়াতে কি দিম হ্যাজ দিম হ্যাজ দা ওয়ার্ক তাৰ পিছত কি লিখিম ইয়াতে আমি বিন দিম বিকজ পারফেক্ট টেন্সত আছে তো হ্যাজ দা ওয়ার্ক বিন ডান বাই দেম
যেহেতু ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স সো আমি কোয়েশ্চন মার্ক দিব লাগিব ওকে তো এনেকে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স কেটা আপোনালোকে এনেকে চেঞ্জ কৰিব নেক্সট Question number 1 2017 or football is played everywhere okay এটা এইটো সেন্টেন্স তো যদি আমি চাও ইয়াতে played or আগত be verb বহি আছে that means ই passive আছে আমি অ্যাক্টিভ কৰিব লাগিব তো ফুটবল তো সকলো ঠাইতে খেলা হয় কোনে খেলে এতিয়া অফ কোর্স মানুহে খেলে আমি খেলু ন we দিব পাৰি বা people দিব পাৰি ঠিক আছে both can be correct তো মই দিলু বাৰু people is আছে সো verb to হ'ব present tense ত play তাৰ পিছত আমি subject to ইয়াতে object বনাই দিম football তাৰপিছত everywhere to লগাই দিম ইয়াতে right next do the work immediately এতিয়া এইটো imperative sentence এইখিনি অলপমান কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব imperative sentence বিলাক চেঞ্জ কৰোতে আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰো এটা হল আমি let দি কৰিব পাৰো যেনেকৈ let লগালো let দি object টো আমি আগত লৈ আহিম object ইয়াতে the work let the work okay তাৰপিছত verb লিখাৰ আগতে কি আহিব be আহিব আৰু do to done হৈ যাব তাৰ লগত immediately টো আমি লাষ্টত লগাই দিম okay এটো এটা আনসার ইয়াৰ আৰু এটা আনসার আছে একদম ইজি you are ordered বুলিও লিখিব পাৰি বা you are advised বুলিও লিখিব পাৰি ঠিক আছে তো ইয়াতে দিলু বাৰু you are ordered to do the work to do the work এটো ইজি হয় গতিকে এটোতে কৰিব ওকে দুটা আনসারত লিখিলেও কারেক্ট হ'ব who opened the door এটো ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স এটা wh কোৱেশ্চন যেতিয়া থাকিব তেতিয়া who what আৰু whom এই তিনিটা অকল চেঞ্জ হয় বাকি wh ওয়ার্ড কেটা চেঞ্জ নহয় এটা who থাকিলে আমি কি লিখিম whom লিখিম ঠিক আছে open to past tense ত আছে সো আমি ইয়াতে who লগত কি লগাই দিম whom ৰ লগত was লগাই দিম by whom was object to আগত আহি যাব the door okay এবাৰ verb to লিখি দিম আমি opened third form right এটো হৈ গল past tense ঠিক আছে এটা মনত ৰাখিব যে who থাকিলে আমি পেসিভত কি কৰিব লাগিব by whom তাৰ পিছত what থাকিলে আমি কি লিখিম by what পেসিভত হ'ব দে আৰু যদি অ্যাক্টিভতে whom থাকে তেতিয়া পেসিভত ই কি হৈ যাব who হৈ যাব ওকে তো এইকেটা কোৱেশ্চনস আপোনালোকে অকমান কেয়াৰফুল হ'ব নেক্সট I have lost the book এটা ইয়াতে অ্যাক্টিভত আছে I subject have verb sorry lost verb আৰু the book to object ইয়াতে আমি কি কৰিম the book to আগত আনিম the book okay have আছে bookৰ লগত কি বহিব third person singular number কাৰণে has then আমি কি লিখিম been তাৰ পিছত lost to lost এ থাকিব by me okay তো ইয়াতে by me to নিদিলেও কোনো কথা নাই I have lost the book sorry the book has been lost বুলি লিখিলেও কারেক্ট হ'ব The coach is training the players. এতিয়া coach to subject, training to verb, আৰু the players to object. So the players to আমি আগত আনিম. The players is আছে গতিকে ইয়াতে players ৰ লগত কি হ'ব are ing আছে তো ing থাকিলে আমি কি লিখিব লাগে পেসিভত being লিখিব লাগিব আৰু train to ইয়াতে কি হৈ যাব trained. Training to হৈ যাব trained. তো being trained by the coach. By the coach. Whole next 2018 questions keta sao a Japanese firm makes these television sets etu active ot ase keneke a Japanese firm subject hoy makes to present tense ot ase aru these television sets to whole object gotike ami ki korim these television sets okay tar bisot present tense ot ase so ami yate ki dim are dim make to হৈ যাব third form of made তাৰপিছত by a Japanese firm right next question number 2 an earthquake destroyed the town an earthquake to subject destroyed to verb আৰু the town to object তো the town to আমি আগত আনিম active আসলে passive কৰিব লাগিব the town okay destroyed to past tense ত আছে so was destroyed by an earthquake right next whom did you laugh at এতিয়া whom আছে অলপ আগতে মই কৈ গলো whom থাকিলে আমি কি লিখিব লাগে who লিখিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া did to আছে তাৰ মানে verb to past tense ত so আমি কি কৰিম ইয়াতে was তো who was laughed to হৈ যাব third form ত laughed তাৰ পিছত at by you এটো হ'ব correct answer next he was taught this in his boyhood he to subject was taught আছে ইয়াতে তাৰ মানে ই passive voice ত
ওকে তো আমি এক্টিভ কৰিব লাগিব এটা কোনে শিকাইছে ইয়াতে নাই শিকোৱাটো ওকে বয়হুডে তো শিকাব নোৱাৰে ইয়াতে বয়হুড মানে লৰালি কাল বুলি কৈছে এটা টিচ কোনে কৰিছে ইয়াতে দুটা হ'ব পাৰে যে এটা পেৰেন্টসও লিখিব পাৰি বা টিচাৰ লিখিব পাৰি মই বাৰু টিচাৰৰ দিলু ইয়াতে বিকজ টট আছে তো টিচাৰ ওয়াজ আছে তো ভার্বটো কি হৈ যাব এক্টিভত টট ওকে টিচাৰ টট হি টু পিছফালে যায় কি হৈ যাব হিম দিস in his boyhood right etu hobo answer shut the window etu imperative sentence olop agote kolu let edi koribo paru let the window be shut okay aru eta koribo pari you are ordered to shut the window enekeu likhibo pari thik ase I hope buji paise apnaloke next 2019 19ত কি আহিছিলে চাব ড্ৰাইভ দ্য কাৰ স্লোলি এটো ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স আমি লেট এদি কৰিব পাৰো তো লেট এদি যদি কৰো কি হ'ব আনসাৰটো লেট দ্য কাৰ বি ড্ৰিভেন slowly let the car be driven slowly okay বা you are requested বা you are advised to drive the car slowly এনেকেও লিখিব পাৰে I am writing a letter ইয়াতে I to subject writing to verb aru a letter to object hoy to ami a letter to agot anim a letter ঠিক আছে তাৰ পিছত letter লগত is বহিব is দিলু passive কৰি আছো writing আছে so আমি ইয়াতে কি লিখিম being আৰু writing to কি হৈ যাব passive ত written by me now next we should not encourage indiscipline ইয়াতে we to subject aru encourage to verb aru indiscipline to ki object to indiscipline to agot anim active ot ase ami passive kori asu to indiscipline should ase okay to should likhilu not likhilu tar bisot verb to likhar agote yate likhibo laibo be aru encourage to hoi jabo third form ot encouraged okay by us right eta yate ki korilu ami যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব যদি থাকে অক্সিলারি স্পেশালি মডেল অক্সিলারি খিনি মনত ৰাখিব মডেল অক্সিলারি যদি থাকে মেইন ভার্বৰ আগত বি বহাব লাগে ঠিক আছে ক্যান কুড মে মাইট এইবিলাকৰ আগত বি বহায় পেসিভত দেন হু রোড দ্য ৰামায়ণ এটা হু আছে হু থাকিলে আমি অলৰেডি পালো বাই কি লিখিব লাগিব হুম লিখিব লাগিব তো বাই হুম লিখিম বাই হুম রোড পাস্ট টেন্সত আছে সো আমি ইয়াতে ওয়াজ দিম বাই হুম ওয়াজ কি হ'ব দ্য ৰামায়ণ written the ramayana written hobo right written eto written ot monot rakhibo double t kintu writing ot single t written ot double t promise should be kept next question eto ami ki korim promise should be kept yate should be kept ase should or logot be ase aru kept ase that means e passive form ot ase to passive to ami active korim yate kune promise to keep koribo lage dia nai to ami assume korilom etu sobe koribo lage ami nohoy jano sobor logote etu applicable hoy to ami likhim we should to agot ahi jabo be to remove hoi jabo aru a model auxiliary jodi thake verb to khodai first form ot bohe to we should keep promise is the correct answer okay next 2020 21st question to asil the nurse is looking after this little girl the nurse to subject looking to verb aru this little girl to ki hobo object this little girl to ami agot anim this little girl okay is hobo looking ase so ami ki likhim being looked ঠিক আছে তাৰ পিছত লুকৰ লগত কি আছে আফটাৰ আছে তো আফটাৰ দিম looked after by the nurse right next morning shows the day a2 questions habo morning to subject shows to verb aru the day to ki object hoy to the day to ami agot likhim the day ঠিক আছে verb to ki likhim ami present tense ot ase so yate is dim show to hoi jabo shown by morning right etu hobo answer to the day is shown by morning next the glass has not been broken by anybody okay yate sabo etu question kintu okoman tricky jetia anybody thakibo pisphale to etu hoi jabo nobody aru not to uthi jabo ঠিক আছে to nobody has broken yate ek passive ot asile ami active kori asu to nobody has broken the glass hobo
ওকে এতিয়া আমি নট টু কি কৰিলো নট টু ৰিমুভ কৰিলো বিকজ এনিবডি টু কি হৈ গল নোবডি হৈ গল নেগেটিভ হৈ গল ঠিক আছে হোৱাট কজেছ এন আৰ্থকুৱেক এতিয়া হোৱাট থাকিলে অলৰেডি পাইছো আমি বাই হোৱাট লিখিব পাৰো বা হোৱাট লিখিব পাৰো কজেছ টু কি আছে প্ৰেজেন্ট টেন্সত সো ইয়াতে আমি ইজ দিম বাই হোৱাট ইজ এন আৰ্থকুৱেক টু আগত লৈ আহিম এন আৰ্থকুৱেক ওকে এতিয়া কজড লিখিম ভাৰ্ব টু লিখিম তাৰপিছত লাষ্টত বাই দি দিব পাৰো ওকে এইটো এটা মই কৈ দেখালো বেলেগ ধৰণে আপোনালোকে বাইটো আগতো দিব পাৰে বাই হোৱাট ইজ এন আৰ্থকুৱেক কজড এনেকেও লিখিব পাৰে ৰাইট নেক্সট দ্য গ্ৰাউণ্ড হেজ টু বি ক্লিয়াৰ্ড বাই আছ এতিয়া ইয়াতে দ্য গ্ৰাউণ্ড টু ছাবজেক্ট আৰু দ্য গ্ৰাউণ্ড টু ছাবজেক্ট তাৰপিছত ক্লিয়াৰ টু ভাৰ্ব ক্লিয়াৰ টু ইয়াতে গ্ৰাউণ্ড টু অবজেক্ট হৈ আছে আৰু বি আছে যেহেতু গতিকে এইটো পেছিভত তো বায়াস আছে আমি বায়াসটো আগত আনিম বায়াসটো আগত আনিলে কি হ'ব উই হৈ যাব আকৌ ইয়াতে হেজ আছে উইৰ লগত কি বহিব হেভ বহিব তাৰপিছত আমি কি কৰিম টু আছে ইয়াতে টু দিম তাৰপিছত বি টু ৰিমুভ হৈ যাব আৰু ক্লিয়াৰ টু কি হৈ যাব ক্লিয়াৰে হ'ব ঠিক আছে উই হেভ টু ক্লিয়াৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড উই হেভ টু ক্লিয়াৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড okay the governor gave him a reward yate the governor to subject gave to verb aru him to object aru a reward to object dutar pora jikono eta ami agot loi ahu thik ase a reward to agot anilu a reward right gave to past tense ot ase so ami was dim gave to ki hoy jabo given tar bisot jehetu object ase passive ot ami ki likhim to him juntu manuhok refer korise to him by the governor hobo right etu hobo answer next 2022 ki question ahisile 2022 first question to hol he bought his son a watch okay yate he to subject bought to verb his son to ki hobo object aru a watch to object ebar baru his son to agot anim his son okay was bought okay a watch bought a watch by him okay etu hobo answer ba watch to agot ani likhibo pare a watch was bought to him by him bought to his son by him eneke likhibo the girl was punished for misconduct etia yate sabo punished or logot ki ase be verb ase ঠিক আছে punished or logot be verb ase that means ই passive form ot ase eta passive form ot jodi thake titia hole ami ki korim active korim eta punishment kune diye teacher e diye to ami yate ki dim teacher boli dim the teacher punished right the teacher punished the girl for misconduct the teacher punished the girl for misconduct right that's what why did no one inform me of the change of plan yate no one to subject inform to verb aru me to ki object to why thakile ami why likhim ঠিক আছে why tar bisot verb to jehetu past ot ase did ase to ami was dim I me to agot ani I হৈ যাব why was I tar bisot no one ase to ami yate likhim not informed of the change of plan etu hobo correct answer change of plan right next the blind man was being led by a little boy dia ase etu ami agot loi ahim a little boy was ase gotike past continuous to was bohibo being ase tar mane led to ki hoy jabo leading hoy jabo was leading ki hobo the blind man leading the blind man okay next the coach is training the player the coach to subject yate the players to object the players to agotanim the players okay tar bisot ki likhim ami are likhilu yate jehetu players to plural hoy is ase so are dilu ing ase to ing thakile passive ot ami ki likhibo lage being tar bisot training to ki hoy jabo trained by the coach etu hobo correct answer next drive the car slowly etu ami korim let the car be driven slowly
okay next he will be forgotten in a few days এটা be forgotten আছে that means passive active কৰিব লাগিব এটা কোনে পাহৰিব আমি ইয়াতে assume কৰি ললো যে people মানুহে পাহৰিব তো people will be to remove হৈ যাব forget people will forget he to পিছফালে যায় him হ'ব people will forget him in a few years in a few years right next 2023 কি question আহিছিলে he was instructed by his coach to play the shot এটো was instructed আছে that means passive আমি active কৰিম his coach to by his coach আছে his coach to আমি আগত লৈ আহিম his coach okay was আছে তো instructed হ'ব past tense ত instructed তাৰপিছত him হ'ব okay to play that shot right next please give me some more time yate please jodi thake tetia hole you are requested di koribo sobotse easy okay you are requested to give me some more time etu okay let kindly some more time be given to me এনেকেও লিখিব পাৰি ঠিক আছে let দিও কৰিব পাৰি এটো ইজি টু দেখাই দিলো মই is the gardener watering the plants এটো ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হয় তো the gardener to subject watering আছে গতিকে ই এক্টিভত আছে আমি পেসিভ কৰিব লাগিব এটো verb আৰু the plants to কি object তো the plants to যদি আমি আগত আনো the plants okay the plants to plural হয় তো pluralৰ লগত be verb কি বহিব present tense ত are বহিব তো are the plants watering আছে তো আমি কি লিখিম ইয়াতে being লিখিম ঠিক আছে being আৰু watering to কি হৈ যাব watered হৈ যাব watered by the gardener right question mark Rome was not built in a day etu duta type ot koribo pari eta hol it is said eneke likhibo pari it is said that Rome was not built in a day এনেকেও লিখিব পাৰি বা Romans বুলিও লিখিব পাৰি Romans did not যেহেতু not আছে past tense ত আমি did not লিখিম did not build Rome in a day etu correct in a day right next the girl is reading a novel active ot ase is reading ase to a novel to agot ahi jabo object hoy to a novel is reading ase ing to ami being dim reading to ki ho jabo read third form ot a novel is being read by the girl right next I saw a road accident yesterday to I to subject saw to verb aru a road to ki hobo a road accident to object to ami yate likhim a road accident okay tar pichot saw to past tense ot ase so yate ami was dilu a road accident was saw to ki hoy jabo seen by me yesterday right etu hoy gol 2023 next question number 2024 or question number A she likes sweet yate C to subject likes to verb aru sweets to ki object to sweets to ami agot anim sweets like to present tense ot ase so are hobo like or third form to hoy gol liked by she to ki hoy jabo her the man narrated me a story the man to subject narrated to verb me to object a story to object yate baru a story to agot anilu a story was past tense ot ase so was hobo narrated okay narrated a story was narrated to me okay by the man next who will bell the cat etia who ase who thakile ami ki likhim passive ot by whom okay tar pisot will ase will to agote bohibo aru bell tur agot ki bohibo be by whom will sorry yate bell to agot nahibo yate object to agot ahi jabo object ki yate cat okay to cat to agot ahile ami ki likhim cat likhim by whom will sorry the cat ase
the cat to agot ahibo to ami likhim the cat ঠিক আছে তাৰ পিছত bell to লিখাৰ আগতে আমি কি দিম ইয়াতে be দিম be কিয় দিলু কাৰণ ইয়াতে model auxiliary আছে will এই কাৰণে আমি be দিম be তাৰ পিছত কি হ'ব belled right এটো হ'ব answer ঠিক আছে by whom will the cat be belled next don't spread the rumor এইটো সেন্টেন্স আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো এইটো সেন্টেন্স আমি যেহেতু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় let এ দিও কৰিব পাৰো যদি let এ দি কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব let the rumor to agot ahi jabo the rumor let the rumor not be spread okay eneke likhibo pari aru easy to hol you are asked ba ordered ba advised you are asked not to spread the rumor eneke likhibo pari both are correct juntu easy hoy hetu likhibo the baby is being taken care of by the maid yate by the maid dia ase that means passive voice hoy plus being ase aru verb to third form ot ase to ami the maid to agot loi ahim the maid ঠিক আছে is taking care of the baby etu তাৰ পিছত last question the tree has been uprooted okay এটা ইয়াতে কি দিছে uprooted দিছে uprooted মানে উঘালি দিয়া এটা উঘালি কোনে দিয়া আমি তো উঘালিব নোৱাৰো হয় না নহয় ইয়াতে ডেফিনেটলি বতা বা storm হ'ব লাগিব তো ইয়াতে অবজেক্ট টু দিয়া নাই যেহেতু ইয়াতে been আছে been আৰু verb to third form তো আমি অবজেক্ট টু কি লিখিম ইয়াতে the storm বুলি লিখিম the storm okay has hobo storm to third form hoy to has been to remove ho jabo tar bisot ki likhim ami uprooted tar bisot ki hobo the tree the storm has uprooted the tree etu hobo answer to ঠিক আছে তো এখিনি হল 2024 এর কোশ্চেন আৰু লগতে জোৱা কেটা বছৰত আহি জোৱা এইচএস ফাইনেলৰ কোশ্চেনস কিনি আই হোপ আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব এইখিনি আৰু জিবিলাকে কালি এক্সাম বিলাক দিব মোৰ ফালৰ পৰা সবকে বেষ্ট অফ লাক থাকিল ভালকে লিখিব মগজু ঠাণ্ডা কৰি লিখিব আৰু এইখিনি প্ৰ্যাকটিস কৰি যাব ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুতখিনি কমন আহি যাব তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও